नमस्कार बंधुगण ये नुआ न्यारा कार्यक्रम टंगर दृष्टि रे मु आपन को स्वागत करुछि। मो ना अम्लान। आज ये कार्यक्रम रे आम चर्चा करिबा वेदांत विषय रे। ये गत 2 मास तले घटिथिबा घटना विषय रे तो आपण मान समस्त जानिथिबे। काशीपुर ब्लॉक रे स्थित सिजिमाली पहाड़ पर्वत ऊपर थिबा काशीपुर ब्लॉक रो गोटे गाँव हूँ कंटामाल। रायगड़ा जिल्लार यही गाँव रे जो पुलिस बर्बरता आम समस्त देखा पाई और यही पुलिस बर्बरता परवर्ती समय रे केवल भारत वर्षर नुहे पूरा दुनिया रे गोटे अभावनीय चित्र लोकों सामने रे प्रस्तुत करथिला। समस्ते अबाक हो जाइथिले कि ओडिशार आदिवासी समाज को एभली भाव रे एभली बर्बरतार सह प्रशासन और शासन किभली निर्यात करुछि। तेबे आजिर ए कार्यक्रम रे चिंता करिबा एही सिजिमाली घटनार पृष्ठभूमि रे थिबा वेदांत कंपनी विषय रे। आपण मान सुनिथिबे किछि दिन तळर खबर। वेदांत अदानीर चिकाटणा भितरे ईडी रेड होइछि वेदांत कंपनी उपरे। यही वेदांत कंपनी केवल पीजेडी रो नुहे बीजेपी रो मध्य गोटे बड़ पॉलिटिकल फंडर इलेक्टोरल बॉन्ड आकार रे कोटी कोटी टंका एही माननकु ए दुई पॉलिटिकल पार्टी को वेदांत कंपनी प्रदान करिछि। तेबे कौन रहिछि ओडिशा रे वेदांत कंपनी रो दखल। ये घटना को जानिबा को हेले फेरी जिबा को पड़िबो 1997 मसीहा को। से समय वेदांत कंपनी स्टेरलाइट कंपनी ना रे परिचित थिला। ये स्टेरलाइट कंपनी ओडिशा सरकार सह एमओयू साइन करथिला 1997 मसीहा रे। इस एमओयू रे लिखा जाइथिला जे वेदांत कंपनी ओडिशार माटीर बुकुरे थिबा बक्साइट को खनन करिवो और परवर्ती समय रे अंतरराष्ट्रीय मार्केट रे बिक्री करिवो। एथिपाई खणी और जमी जोगेबार दायित्व ओडिशा सरकार तुलाइबे बोली हे एमओयू रे तार लिखा जाइछि। एही परे आरंभ हैला गोटे घटना चक्र। नियामगिरी पर्वत। यही नियामगिरी पर्वत को खनन करिवा पई वेदांत कंपनी फॉरेस्ट और एनवायरमेंटल क्लियरेंस नवा पई चेष्टा करथिला। किंतु नियामगिरी रे रहुथिले डंगरिया और कुटिया कंध। और यही डंगरिया को कुटिया कंधंकर जुझारू और लढ़िबार क्षमता ओडिशावासी खूब भल भाव जानिछन्ति। नियामगिरी आंदोलन हेइथिला वेदांत कंपनी रो एही खनि खनन रो आवेदन विरुद्ध रे। प्रमुख भूमिका एथिरे तुलाइथिले लद सिकका जे कि नियामगिरी सुरक्षा समिति रो सर्वेसर्वा थिले। किंतु अन्य जन व्यक्तित्व गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका तुलाइथिले से हेउछन्ति लिंगराज आजाद। उपदेशिका यही नियामगिरी सुरक्षा समितिर उपदेशिका भावरे से एडवाइजर भावरे से कार्य तुलाइथिले। आउ विजय आड़कू डंगरिया कंध नियामगिरी सुरक्षा समिति को नहीं जाइथिले। प्रथम थर पई 2010 मसीह गोटे कमिटी निर्मित होइथिला। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट रो वायलेशन ओडिशा रे ताकू स्टडी करिवा पई ता विषय गोटे रिपोर्ट दबा पई। एही रिपोर्ट आधार रे परवर्ती समय रे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट केंद्र सरकार फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन बा जमी जंगल जमी ट्रांसफर वेदांत कंपनी को बातिल कर दे कहिथिला जे वेदांत निजर खनि खनन नियामगिरी पहाड़ पर्वत रे करि पारिबो नाही।
सुप्रीमकोर्ट 2013 मसीह ଏହା ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇ କହିଥିଲା ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆମଗିରି ପାଦଦେଶ ନିଆମଗିରି ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିବା ଟଙ୍ଗରିଆ କୁଟିଆ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ରହିବ ନାହିଁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇନିଂ ନିଆମଗିରିରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବେଦାନ୍ତ ହାରିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାଇନିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା। ତାପରେ ଖୁବ୍ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ସିଜି ମାଳିରେ ଯେଉଁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ବେଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ମୈତ୍ରୀ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ମୈତ୍ରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ତିଆରି କରି ତା ଥ୍ରୁରେ ତା ଜରିଆରେ ସିଜି ମାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦମନ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲି ରହିଛି। ଆଉ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ କିଭଳି ମୈତ୍ରୀ ଓ ବେଦାନ୍ତର ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ହୋଇ ସେଥିର ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କନ୍ଧ ସମାଜ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ସମାଜ ରହିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଭଳି ନିର୍ଯାତନା କରୁଛନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆରେ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ବା ଭାରତର ମେଟାଲ କିଙ୍ଗ ନାମରେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଥିବେ। ନିଜେ ନିଜକୁ ସେ ମେଟାଲ କିଙ୍ଗ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ସର୍ବେସର୍ବା। ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ନିଜର ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଗରିବୀ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ସତରେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ, ଗୋଟେ ପରୋପକାରବାଦୀ କମ୍ପାନୀ? ଏହାର ସତ୍ୟତା ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ। ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ଡ, ଲଣ୍ଡନରେ ତା'ର ଅଫିସ୍ ଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ। ବେଦାନ୍ତର ସର୍ବେସର୍ବା ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ନିଜେ ଲଣ୍ଡନର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଜାଗା ମେଫେୟାରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦକୁ ଆବରେଇ ନେଇ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରି ଚାକଚମକରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଷ୍ଟାଫ୍ ଫୁଲ୍ ବ୍ରିଟିଶ। ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଲଣ୍ଡନ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିଆମଗିରି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ନିଆମଗିରି ଆନ୍ଦୋଳନର ସମର୍ଥକମାନେ ଲଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଏଠାରେ ଲଣ୍ଡନ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଆମଗିରି ଓ ବେଦାନ୍ତରେ ଘଟୁଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଡରିଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବେଦାନ୍ତ ନିଜକୁ ଲଣ୍ଡନ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରୁ ବାହାର କରିନେଇ ଭାରତରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଲିଷ୍ଟ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କମ୍ପାନୀର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଲଣ୍ଡନରେ ରହିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ୟୁକେ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହତିଆର ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ତେମାଲ କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ଯେଉଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହୁଛି ଭାରତ ସରକାର ସହ, ତାକୁ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ୟୁକେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାୟୋଲାଟରାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ନେଇଯାଇ ଭାରତକୁ ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ତାକୁ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଦେବ, ଭାରତ ତାକୁ ତା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ। ଆଉ ଏହା କରିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ୟୁକେ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଲିଗାଲ ଏଭିଡେନ୍ସରେ ବା ନିଜର ଲିଗାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଗୋଟେ ୟୁକେ ବେସ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି
और यूके हेडक्वार्टर्ड कंपनी यूके कंपनी बोली कहूची किंतु अपर पक्षरे झारसुगुड़ारे से गोटे स्पेशल इकोनॉमिक जोन मध्य रखिछि और स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत सरकार रो कॉमर्स मंत्रालय अंडर रे आसुछि और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन रखिवा द्वारा यही यूके कंपनी भारतर झारसुगुड़ारे गोटे टैक्स फ्री जगह तैयारी करिछि जोठी कि से कॉर्पोरेट टैक्स बा अन्य कोनोसी टैक्स से एरिया रे दबाकू बाध्य नुहे। मो पाखरे आरटीआई जवाब अच्छी जे वेदांत कंपनी किछि नहले 100 कोटी टंकार व्यापार यही झारसुगुड़ार थिबा एससीजेड रु करुछि किंतु लोके केते ଏହା द्वारा उपकृत हेउछंती झारसुगुड़ा लोकों को पचारले आपण जानि परिबे। एही 2017 मसीहारे तो आमे देखिछे कातिकेलारे किभଳି आश फंड भुसुड़ी जाई लोक हटरटा हेइथिले पर आमे देखिछे कि वेदांत कंपनी किभଳି भाबरे तार जो लांजीगढ़ रिफाइनरी रही सेठी मध्य आश फंड रो जो ये थिला पोखरी थिला ता भुसुड़ी जाई लोक ओ जंगल जमी ओ सबु प्रकार पर्यावरण को किभଳି दूषित करिछि। तेबे आपण चिंता करंतु वेदांत कंपनी अनिल अग्रवाल मीडिया रे कहीं फेवरेट है मेटल किंग उपाधि पाई भारतर गोटे सुचिंतक रूप रे निजको मीडिया रे देखाइबा चेष्टा करछंती और हमको यही वेदांत अदानी लड़ाई को किभଳି भाबरे एनालिसिस करबा कथा। आजिर यही कार्यक्रम टंगर दृष्टि को एठी बात दउछि। मो ना होछि अम्लान। धन्यवाद।